السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید الفطر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے، بہت ہی آسان اور سمپل انداز میں۔ اتنا آسان طریقہ کہ آپ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو اگر کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو یہ میرا دعویٰ ہے آپ عید الفطر کی نماز صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ سال میں ایک بار یہ نماز آتی ہے اور عام لوگوں کے دل و دماغ سے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ نکل چکا ہوتا ہے، اور جب وہ عیدگاہ میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو دائیں بائیں جھانکتے ہیں کہ ہاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں۔ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ دیکھیں، عید الفطر کی 2 رکعت نماز ہے اور یہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر نہیں، ٹھیک ہے؟ عورتیں کیسے پڑھیں گی اور عید الفطر کے دن کون سی نماز پڑھیں گی، یہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو نہا دھو کر پاک صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ چلے جائیں۔ عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ محلے کی مسجد میں بھی ہو جائے گی۔ عیدگاہ پہنچنے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوگی تو اس وقت آپ کو نیت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، یعنی آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا ضروری ہے کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں، اسی لیے میں عیدگاہ میں آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ مستحب ہے۔ اچھا، عید الفطر کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اسے بھی آپ ذہن نشین کر لیں، اور زبان سے ہم نیت اس طریقے سے کریں گے، عربی میں اردو میں: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ عید الفطر مع 6 زائدۃ تکبیرات واجبا للہ تعالی متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ اقتدیت بہذا الامام۔ اردو میں ہندی میں آپ ایسے نیت کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ نیت آپ کر لیں گے۔ نیت کرنے کے بعد کانوں کی لو تک دونوں ہاتھ لے جائیں، ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں، انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ دیکھیے، اللہ اکبر۔ اب امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ پہلی 2 تکبیر میں کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کل 4 تکبیریں ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ 1 نماز کی اور 3 عید الفطر کی زائد جو واجب ہیں۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی ایک سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، لیکن آپ کو امام صاحب کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر دھیان رکھیے گا۔ بہت سے لوگ پڑھنے لگتے ہیں، میں نے بغل میں کھڑے ہو کر کے سنا ہے باضابطہ، تو آپ کو پڑھنا نہیں ہے۔ امام صاحب پڑھیں گے، آپ سنیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ رکوع میں پیٹھ بالکل سیدھی کر دیں، اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیں، کس کے گھٹنوں کو پکڑ لیں، انگلیاں خوب پھیلا دیں، گھٹنے بالکل سیدھے کر لیں، اور 3 بار 5 بار یا 7 بار تسبیح پڑھیں۔ امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए खड़े होंगे। आपको रब्बना वलकल हम्द कहना है सिर्फ। समी अल्लाहु लिमन हमीदह रब्बना वलकल हम्द। अब अल्लाहु अकबर कहते अब अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब सजदे में जाएंगे। आपको भी इमाम साहब के साथ सजदे में जाना है। 2 सजदे किए जाएंगे और 3 बार, 5 बार या 7 बार तस्बीह पढ़ी जाएगी। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। एक रकत मुकम्मल हो चुकी है, दूसरी रकत के लिए खड़े हो चुके हैं। और अब इमाम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई सूरत मिलाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इमाम साहब के साथ कुछ नहीं पढ़ना है, खामोशी के साथ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब उसके बाद 4 तकबीरें कही जाएंगी, ठीक है। 3 तकबीरों में कानों की लौ तक हाथ ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देंगे, ठीक है। ये ज़ायद तकबीरें होंगी। फिर 4थी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के साथ रुकू में चले जाएंगे। देखिए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमीदह रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब कायदे में बैठ चुके हैं, आपको भी कायदे में बैठ जाना है। और सबसे पहले आपको इमाम साहब को भी अत्तहियात पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाएगी। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब उसके बाद इमाम साहब दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद इमाम साहब दुआ मासूरा पढ़ेंगे, आपको भी दुआ मासूरा पढ़ना है। दुआ मासूरा बहुत सारी हैं, आपको जो याद हो वो पढ़ लें, ठीक है। ये ना कहें अरे ये तो हमको याद नहीं है, ये हम नहीं पढ़ते हैं। कई हैं, जो चाहें आप वो पढ़ें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मा तवालद वली जमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
अब सलाम फेरेंगे इमाम साहब के साथ, पहले दाएं जानिब फिर बाएं जानिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 2 रकत मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब खुतबा देंगे। आपको खुतबा सुनना है गौर से बैठ के। उसके बाद इमाम साहब दुआ मांगेंगे, आपको भी दुआ मांगना है और आमीन कहना है साथ में, ठीक है। तो तरीक़ा ये है, सबसे पहले आपको नियत करना है ईद उल फित्र की, और नियत करने के बाद इसमें 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। पहली रकत में इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे, आप भी बांध लेंगे, सना पढ़ी जाएगी। फिर उसके बाद 3 तकबीरें कही जाएंगी, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दें, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दें। फिर 30 तकबीर में अल्लाहु अकबर हाथ बांध लें, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया क़िरात वगैरह करी जाएगी, रुकू सजदा। फिर जब दूसरी रकत पढ़ेंगे तो सबसे पहले क़िरात होगी। रुकू में जाने से पहले 4 तकबीरें होंगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर कहते हुए हम रुकू में चले जाएंगे, ठीक है। तो ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने से पहले आप इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपके जहन में ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीक़ा जहन नशीन हो जाए। हो सके तो नोट कर लें कापी पे कि कितनी बार तकबीरों में हाथ कब कब उठाना है, कैसे उठाना है, इसमें ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। और इमाम साहब के पीछे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पहली रकत में आप सिर्फ सना पढ़ेंगे, क़िरात वगैरह आपको नहीं करना है। बाकी रुकू सजदा जो मैंने आपको बताया, तस्बीहात वगैरह वो सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान सिंपल तरीक़ा है। और औरतें हमारी माँ बहनें कैसे पढ़ेंगी, तो इस वीडियो के एंड में या ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वो उस वीडियो को देखें। तो और आप हमारे चैनल के मेंबर ज़रूर बने। ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो उसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप कोई सी भी मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको कुछ पेमेंट करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, तो हमें बेहद खुशी होगी। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ट्रस्ट के ज़रिए, सिमनान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए गरीब, मजबूर, बेसहारा, ज़रूरतमंद, मुस्तहिक बेवाओं की मदद करते हैं। उनके लिए राशन पानी, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। तो आप रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में अपनी ज़कात, सदक़ात, खैरात, हदिये के ज़रिए हमारे ट्रस्ट को मजबूत करें। 100, 50, 200 जो भी आपकी इस्तिताअत हो, या जो भी आपके ज़कात का है ना पैसा बन रहा हो, हमारे ट्रस्ट में ज़रूर डोनेट करें। हमारे ट्रस्ट के ज़रिए मुस्तहिक लोगों की मदद की जाती है, ज़रूरतमंदों तक आपका पैसा पहुंचता है।